Saturday Beanie Vlog. Outfit check. Beanie Mia and Beanie Cha. Good morning mga Bini. So ayan, first time na to mag-vlog karon no, pero ilaban ta ni. So ayan, as you can see nag-hike mi ni Bini Mia kay moadto mi og Suarez karon kay na ay new branch ng Full House halo-halo and snack. Ang pinakasikat og lami na halo-halo diri sa Iligan City. Excited na jud mi ay. So ayan, thank you Lord, wala gid mi nimo gipawlat og ayo. Naa nay jeep. So ayan, ana si Bini Mia kay magplitis sa daw mi first kay basin niya malimta na mo maulawan niya mi. Ayan, picture lang ta diha. And then ang chika-chika lang dayon. After chika-chika, naghapit sa dayon mi og bus terminal kay na ininaog nga pasahero. So ayan, full house siyo inabit, nakanaog na gid ang mga Bini. So after pila ka minutes and then hello, wow, napa sila pa ukay-ukay and then hike sa ta diring dapita. So, ayan. Na-jud to sa Full House. So, sorry po na late kami. Hi, Bini Joss. So, ayan. So, ayan na. Dumating na ang kinakusgang Bini ng Full House. Halo-halo and snacks. Nang hinawak pa siya, oh. And then, after mag-flex-flex, so kainan na! Thank you po! Exciting part and Pang Himagas. Then, mga Bini, naa sila'y upat ka flavor sa ilang halo-halo. Na sila strawberry, ube, mango, vanilla. And then, naapod sila'y cool craze. 99 pesos lang. Oreo coffee jelly, ubi keso, mais kunyelo guys. Ang favorite ko sa tatlo is ang Oreo coffee jelly po. And kung daghan mo, naapod sila'y pang barkadahan. Naa sila'y halos-halo. Tag 339 lang po. Ayan, kulitan na with Diana. So, after kiat, nagpicture-picture na ang mga Bini. So, ayan, posing diri, posing dito. So, ayan, after picture-picture, chika-chika na pod, and then, hala. Okay. Okay. Unsa na nga stepping yan? Unsa na nga stepping? Unsa jud na? The Last Airbender? Or unsa man, ninja? Unsa man jud na? Oh, lingkod-lingkod. Oh, plus posing. Oh, kana. Kana, oh. Oh. Oh, go yan. Sa mukha, uy. Hala, sige. Ang sagid na mong stepping day. Oh, sige, ambak. Then, kapuya na ron. Oh, diba? Gikapoy. Hello, guys, daw. Then, naglaag mi. Kay tuyo ko daw na mo tibok Suarez. So, ayan. Flying kiss pa siya, oh. Bye. Mora to, guys.